Life Extension Vitamin D3. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done, and the doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, life extension. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay!